हेलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। आयज आमी खूब दिसांनी येयल्यांक आमच्या कुळागरांतले जे घर आसा थंय येयल्यांक आमी काम आसा मातशें सामान कितें तरी जाय आशिल्लें आमकां। सो हांव अयांश शेखावन उडयता माकड। हट मंकी, हट मंकी। यो रे येवटेन यो, पोंदा रावो नाका। पडशी रे, चिकोल जाला। चल पडशी। वेर इज शी? मम्मी रे, ती थंय आंबे पुंजोवपा बसले आनी आंब्याचेर खुबशे माकड येयल्याक आनी तन्नेत उडयता आंबे, तन्नेत गोटां। टोटेन चल हांगा एक आंबो आसा, हांगा पूण ते आंब्याची गोटां बरी ना तितली। पावस मातसो कमी आसा, मातशें कामूय आसा आमकां खुबशें। पळोवया कशें कितें जाता तें। पळय कितलो राग येता अयांशा कितलो राग येता पळोवया सगळीं पळोवया। उडयता बुपुई वाये पडो स्या मागी व्हरया स्या। अरे मागी शेनवार दिसा येवया। हांव दवरचें ना। अरे धांवो नाका रे। निसोर जाले हांगा सारको चल। आतां चिखलांतल्यान गेलो तो। काय करना ती कितलो भितर रे अयांश। अरे वोगीर आतां वयता रे तो बैल, रावना थंयच रावलो मरे तो दिसता। आवाज करूं नाका, वयतलो राव। पळोवया गेलो काय। हो पळय तो पळय पळयलो। सो हो बैल आसा, हो मारता बैल आंगार येता। आतां आमकां हांगाच रावची पडली आनी आमची वाट ही पळय त्या आड्यातल्यान म्हाका तेवटेन वचो जाय। कशी वयतली रे अयांश? थंय रावया, पळोवया राव वयता जाल्यार तो। अयांश पावलो मरे आड्यातल्यान तेवटेन। हांव येता आतां, धांवो नाका राव। बाय बाय बैल, बाय बाय यो। चल बंद कर, चल। सो फायनली आमी पावली रस्त्यार आनी गाडी पळया म्हाजी थंय लायल्या।
आमी पावली घरा सामान घेवन बागायदारांतलें आनी मार्केटान गेल्ली मातशी. कुर्ता हांवें खूब तेंपान घातला, मे बी एक वर्सान घातला. रागडे सुकला का ना? पोंचूर कापलेलो. अरे मरे पयली हें कर मरे, हें ताती कांदो बिनो घालून करुया. खा कर, हें कर मरे पयली रा. सारको फोडटो मरे. तशें करूं नाका, चाचून हे दाखय हांव. मीठ घालया रा, आवटो रे तूं. रा हांव घालता. नाका तूं चड घालतलो. काले मरे चड जायना मरे हळद. वच पुरो कर, आतां कितें करता. सारकी मिक्स कर. रा मरे तापोनी तवो. अर्द तुका आनी अर्दी म्हाका. फूल घालतलें हांव, पूण अर्दी तुवें खावपा, अर्दी हांवें खावपाची. 2 तांतयांची ती. शटअप. व्हडली मेळपा ना, अर्दी तुका अर्दी म्हाका. हे दी फूल कुकोली करून दितले. कुकोली 2 कुकोली. छोटी कुकोली करून दी. अयांशीच व्हिडिओ काढी. And I am putting omelette. Wow, yummy. इतली व्हडली तू खातलो? आनी माय कितें खावपा तर? अर्दी तुका आनी अर्दी म्हाका. कुकुई केली कुकुई. So I am very fond of flowers. So हांवें गुलाब हाडलेलो येल्लो कलर. And this one was given by someone, means आमचे कोणाची तरी फॅमिलीन एंगेजमेंट आशिल्ली. तेंगेर एंगेजमेंटाक गेल्ली तेन्ना तेणी हे रिटर्न गिफ्ट कशें दिल्लें. एंड आय जस्ट लव दिस कलर. ऑरेंज कायंड ऑफ रेडिश. 3 गुलाब जाल्याक आतां कळे येयल्याक. इगर्ली वेटिंग. एंड दीस एलोवेरा वो अयांश आमगेलो जावचे पयलीं रोयल्लो. कितलो व्हडलो जाला पळयाक. एंड दीस हिबिस्कस फ्लावर वो हांवें लास्ट इयर हाडलेलो. मे बी 6 to 7 months जाले आसतले. आनी हितून हांवें रोयलां आलें घातलां बेश्टें किल्लोवपाक. एंड हे एलोवेरा सगळें एकूच हितून कचपट कशें करून दवरलां. खाजें. एंड दीस वन लेमन ग्रास. व्हडलें जालां आतां बरें. आनी कितले कळे येयले रे अयांश. भरपूर कळे येयले मरे. टेस्टी मोमोज फूड सेंटर. चिकन लॉलीपॉप. आय लायक मोमोज. सो मॉर्निंग जेन्ना आमी फोंडा येयल्ली तेन्ना हांवें हांगा वयतना एक शॉप पयलें मिन्स बोर्ड पयल्लो. तो बरयल्लें टेस्टी मोमोज फूड सेंटर. सो तेन्ना तें बंद आशिल्लें. सो आतां आमी सांजची येयले हांगा पळोवपाक ओपन आसा काय ना तें. सो हे ओपन आसा शॉप. खा मरे. आ